संविधान जहाँ कथा बन लैदा अब जुदी बन नेला संविधान मौलिक धारा जहाँ 28 नम्बर धारा अंदर परिष्कार भावे लै मिना जे शिक्षा लेकान प्रतिष्ठान जायगा रे धर्म धर्म विषय प्रचार बांग गानोआ एवं नोआ हो आरबन नेला जे 51 संविधान 51 ए चंडे परिष्कार भावे अलबिना जे शिक्षा प्रतिष्ठान रे सब समय अब विज्ञान भित्तिक चेतना गिद्र को अपन जगामा नोंकाना गे एकमात्र तार माने तो नोआ तो परिष्कार गया जे विज्ञान भित्तिक चेतना लगी के एडुकेशन से शिक्षा संस्था को कना धर्म प्रचार लगी दो बांग सरस्वती पूजा दो आखा नुकु जहां हिंदू धर्म अवलंबी कना को नुकु मिटम पौराणिक काहिनी कोना आखा नुई देवदेवी को तो हिजु कानुया परिचय संबंध हो आदि रकम वितर्कमूलक विषय हिनी दो ब्रह्मारेन हपन एरा हो कान गियाई और ब्रह्मारेन ओरा हर लेकाते हो हिनाय गया जोहर गे इंदो सोलोमन मांडी निया दुर्गापुर नॉर्थ सर्कल ने चापाडांगा स्कूल रेन माचतनी हां इन जोहर गे इन तुम दो सिद्धांत दा इंदो पूर्व वर्धमान रेन मिटी प्राइमरी स्कूल रेन टेटिक माचत कनी ओके आज सरस्वती पूजा अड़ी दिन खन गे कना अड़ी ते बाकना इकु कोरेन हपरान को रुंगा गु कदा इकु को आज पुराण को बिना पुराण कहानी करे कल बिना आज सरस्वती का विद्यारण देवी कना नो दो स्कूल कॉलेज करे रुंगा गु हिजु कना जदि और भारत ना संविधान लेखाते नोमा बांतिक खान अदो आपेन माचेत कना बेन आपेन ओका लेखा बेन नेट दा आपेन स्कूल रे नो को रुंगा गु हिजु कना आमा स्कूल है बेपर दो होयो कना जे विगत माने कटी गिद्र खना के नेर होई कना कटी गिद्र खना के नेर होई कना जे स्कूल कोरे सरस्वती पूजा आदि धूमधाम काते को मनाव बताव दाको एवं चाकरी जीवन रे बलो काते हो नेर होई कना जहां हिंदी स्कूल रे पहली जॉइन लेदा ओंडे हो सरस्वती पूजा होई कना किंतु दुर्गापुर रे नोडे हेज काते जहां स्कूल रे चला रोना तो होना मुस्लिम प्रधान आतो ताहे कना एवं मुस्लिम गिद्र के ओंडे को ताहन कान थाया ओना स्कूल रे किंतु आबार पूजा बांग होई कना ओंडे खना आर मेटा स्कूल जखन उचड़ हेना ओना हो अखन माने छातिक गिद्र के बिसी हिना को से बंगाली गिद्र बिसी हिना को तो ओंडे हो नियर कदा जे मेटांग बामड़े गे ताहे कना हेड मास्टर उनी हो पूजा नियर करिया तो विभिन्न शिक्षा प्रतिष्ठान रे कम बेसी नियर होई कना कोनो कोनो जायगा रे पूजा होय कना कोनो कोनो जायगा रे बांग पूजा होय कना सरकारी भावे हो नियर होई कना जे नियर ने किछु संवैधानिक नियम लेखाते किछु जायगा रे तो मानावता कना किछु जायगा रे तो बांग मानावता कना किंतु सरस्वती पूजा ना जहां तो जहां कुकुरी राखाब कना विभिन्न शिक्षा प्रतिष्ठान रे विशेष करे बाकुड़ा पुरुलिया से जहां करे आदिवासी जे सांताली मीडियम स्कूल को चालू कना ओना करे तो किंतु जहां मास्टर को बहाल कना ओना स्कूल करे तो এখন सरस्वती पूजा तो मोटामुटी बंद रखा प्राय बंद कना और इना परिचय लेखाते इहो मेटांग सांताली मीडियम स्कूल रे माचेत कनी निये सेरमा तो अखन अलिन हो स्कूल रे तो बालिन पूजा करा गत बछर धरि तो मेटांग बामड़े मास्टर के ताहे कना हेड मास्टर उनी माध्यम ते मोटामुटी पूजा होयो कान थाया प्रतिबाद काते रहो ओना जायगा माने दीर्घदिन धरे जहां चालू हे जकना ओना बांग बंद गान कना किंतु निये थाव तो अलिन बंद दाड़े का दालिन अच्छा आमा ऑफिस तो का लिया पूजा निये आमा ये भावना पर इन जहां स्कूल इन माचेत कना ओना स्कूल दो एकदम हिंदू प्रवणता इलाका एवं ओना स्कूल रे किंतु जखन को इन जॉइन कदा तखन को जे मोटामुटी पूजा हुआ तो पूजा हुआ जहां नेलो कना जेमटी शर्त मिना ओना शर्त दो कना गार्जियन को रेजुलेशन करा हुआ एवं प्रत्येकटी गार्जियन से जहां तने को सोया प्रत्येकटी जाते आगो एग्री को तहनमा सहमत को तहना ओना हिसाब तके किंतु ओना पूजा हुआ अब बन बड़ाया अब दिसोम मिटी डाइवर्सिटी से विभिन्न धर्म रे विभिन्न जाति रेन बन तहना एवं संवैधानिक भावे जेमन अब बन मनेया से अब बन बड़ाया जे प्रत्येकटी हर निजे निजे धर्म निजे निजे धर्म पालन जहां अधिकार मिना उनका के ओकया धर्म अब बामबन आरिस दाड़ेवा तो ओना हिसाब ते ओंडे जहां हुआ संविधान दाड़े लेका तके जे कोनो एजुकेशन संस्था रे शिक्षा लेकान संस्था रे जुदी सरकारी हो किंबा सरकारी गड़ सपो होते चलुआ नोंका ना कोनो संस्था रे एजुकेशन संस्था रे किंतु धर्म प्रचार लेका तो करा बांगानो मेनखान करा गनो मिटे शर्तते जुदी ओंडे ओना को जायगा रे गार्जियन जुदी सहमत को तहना ताले खाय तो नोआ करा गनो और ओना हिसाब तके ओंडे नेलक कना ओंडे करा हुई है कना एवं इन चलाव इन हुइन तहे कना कारण जहां जहां इलाका कना हिंदू प्रवण इलाका ओना रे उनकुआ धर्म रे माने गड़ मति बाध्य कना करा गे हुआ जहाटे कारण गिद्रो आते गे स्कूल एवं गार्जियन आते गे गिद्रो आते स्कूल ओना हिसाबते करा हुई कान गया और ओंडे तो इन सहमत के मिनिया मा ठीको कना से बांग ठीको कना होय जे स्कूल करे कॉलेज करे शिक्षा लई करे हुई करा मा संविधान माइन ने ते बांग ठीको बांग कनो आवे ये पूरा सेल काते ने ना तो जबर बेटा मा आम पर कम ठीको कना संविधान जहां कथा बन लैदा अब जुदी बन नेला संविधान मौलिक धारा जहाँ 28 नम्बर धारा अंदर परिष्कार भावे लै मिना जे शिक्षा लेकान प्रतिष्ठान जायगा रे धर्म धर्म विषय प्रचार बांग गानोआ एवं नोआ हो आरबन नेला जे 51 संविधान 51 ए चंडे परिष्कार भावे अलबिना जे शिक्षा प्रतिष्ठान रे सब समय अब विज्ञान भित्तिक चेतना गिद्र को अपन जगामा नोंकाना गे एकमात्र शिक्षा बने माकोमा तार माने तो नोआ तो परिष्कार गया जे विज्ञान भित्तिक चेतना लगी के एडुकेशन से शिक्षा संस्था को कना धर्म प्रचार लगी दो बांग कना ओना हिसाब ते दो इन मनेया जे ओना को जायगा रे दो
bang kana কিন্তু যেহেতু নোয়া হই লই চইদা যে ধর্ম নিজে নিজে মানাও পালার না ব্যাপার না তত টোঠা ভিত্তিক যাহাতে আকো করা হইদা এবং গার্জেনা নিজে নিজের এলাকার আকো সচেতন আকো ইচ্ছা তো করা হইদা করা দড়া আকো মেনকান সংবিধান অনুযায়ী তো নোয়া তো কিন্তু উচিত তো বাং kana oke sudah mana kli mana tu kan Saraswati Devi apa nama master tanta mana maha koi kan ada Saraswati cip ko sikao kakte pahal ando tinakan degree tine kan Saraswati anak ki barai ni गोके सरस्वती पूजा दो आखा नुकु जहां हिंदू धर्म अवलंबी कना को नुकु मिटम पौराणिक कहानी कोना आखा नुई देवदेवी को तो हिजु कना को ये दो आखन उनको शास्त्र मते जहां हिना ओंडे के मिटम बोंगा जहां दो शिक्षा संक्रांत विद्या बुद्धि ननिया देवी हिसाबते नुई दो बोंगा आया को से माना बताया को তবে নুয়া উৎপত্তি সম্বন্ধে নুয়া পরিচয় সম্বন্ধে আদি রকম বিতর্কমূলক বিষয় হিনা হিন্দু শাস্ত্র মতেগে আদি রকম বিষয় হিনা নুই দো ব্রহ্মারেন হপনেরা হ কান গিয়াই আর ব্রহ্মারেন ওরা হল রেখাতে হ হিনাই গিয়া আদো যতগে আখান বিতর্কিত বিষয় কান গিয়া নিয়ে তানা তো আখান যাহাই হিন্দু ধর্মাবলম্বী যাহাই পণ্ডিত কই না কোন কোন বিষয় তো লে দাঁড়ায় আকো তবে যেটুকু আজম হই কানা নেহর হিসেবে তো নুই তো একটু বিতর্কিত চরিত্র হ কান গিয়াই এবং আয়া যাহা বাণী বন্ধনা से पुष्पांजलि रे जहां को ले जाको ओना हो किछु किछु हिंदी माने संस्कृत श्लोक अनुযায়ী किछु शब्द जुगल को व्यवहार करा जहां तो शिरोता ना मेटांग मात्रा लंघन है ओना दो जहां उनको श्लोक ना तको से पुष्पांजलि जहां शब्द को हिना ओना रे अडी बितर्कित कतगुलो शब्द हिना आरकी तो ननिया विषय हो अब कितुम चिंता भावना होय तबना ननिया विषय गिद्रा को माने तेहेन बांग रहो गापान दिन होयतो निये प्रश्न राखाबा अकय बन बंगा बुरुवाय kana je khati बन बंगा बुरुवाय kana नुया आसल चारित्रिक बैशिष्ट्य ताई हां निये को आखान हिना होयतो चर्चा रेखान दो आखान अडी बितर्क रखना गरा काबिजुबा हमारे जो मेन करा माने ना तो सामुद्रिक और आदि घोड़ा की kana नुआ अब तो सके जगह से बन गापान मरावदा जे सरस्वती महा हिंदू कोरेन बंगा बुरु kana देवी kan ka soy ज्ञान बुद्धि को एमा को eta orang ren ko eta disum ren mo abu manggil ba तो इंडिया kana adi ko develop हुआ ado tadi ki सरस्वती ज्ञान बुद्धि यदि एम को आए ताले खान तो अब भारत वर्ष रगे से हिंदू को जहां को बंगा बुरु है उनको के तमे ज्ञान बुद्धि बांग को ᱧᱟᱢ किया ओना पाखा काम से भारतवर्ष जहाँ धर्मीय अवस्थान जुदी लई गानोआ नोडे आबन आजम कदा जे बांगालीदेर मध्य 33 कोटी देवदेवी हिना कोआ जुदी उना के जुदी देवदेवी हिना कोआ ताले खान दो जहाँ तिना के आशीर्वाद बोलो आशीष बोलो ताले खान दो निये भारत दिसम रेन हरे को ᱧाम कोआ एवं उना आशीष दाड़ी तेगे उनको तेहे दिसम रेन पहिले हिसाब ते जतो जायगा को ᱧाम किया ओना दो अलोक पढ़ा दिक खुना आरंभ खुना चाकरी बाकरी खुना आरंभ खुना जे कोनो उन्नति से प्रयुक्ति खुना आरंभ करते जतो जायगा रे किंतु ओना जायगा रे नेरो कना नि तो मेटांग धर्मीय संस्कार छाड़ा आर चिन्ह बांग कारण अग्रगति वास्तव जी रेखाचित्र से तथ्य नियेरा ताले किंतु भारत दिसम दो आडी तायनम गे ओना जायगा रे दो जापान से नोनते एटा दिसम को आडी को लाहा गया जहां दो किंतु कोनो दिन गे सरस्वती बंगा दो विद्या देवी हिसेबते बांको बंगा आका दिया शुधुमात्र उनको मिटम वैज्ञानिक चेतना एवं ओना चेतना चेतन रे निरंतर भावे कामी एवं रिसार्च एवं ओना विषय निये आंतरिक भावे एकदम अलो पढ़ाओ हिना कोआ ओना तेगे उनको तेहे उन्नति ना शिखर को दे दाड़े कादा किंतु भारत दिसम दो शुधु धर्म निये गे तेहे हिनाया ओना तेते হয়তো উন্নতি তো বাং হই কারণ এখনো আদি স্তরে গে নিকা মানে নিরক্ষর ব্যক্তি হয় না কোয়া আদি স্তর অনুন্নয়ন ব্যাপার হয় নড়ে ᱧামক না এবং মানে তাইনম যোগ্য আর কি ओके ओके am मान लेते हैं am की ओना कम saya kana ओना जे डेवलप करना कथा ज्ञान बुद्धि ना कथा टेक्नोलॉजी ना कथा ओना तो भारत खना एटा चीन जापान अमेरिका एमन की कोरिया तोरिया दिसम को अडी को लाहाव आबो इंडिया खना से भारत वर्ष खना terus setiap kita mereka ज्ञान बुद्धि ना ते तुम yang दाड़े am ᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟᱧ ᱢᱚᱱᱮᱭᱟ एज ए टीचर हिसाब ते इᱧ जहाँ चिंता भावना हजु तिᱧᱟ बई मनेदा जे हर रेन देवदेवी से प्रत्येकटी जाति आको आको निजस्व जायगा खय आको को पूजा होया नोआ जायगा किंतु बई मनेदा जे मिटे बितर्क रेना जायगा रिन चला मेनखान नोआ दो सरिया कान गया जे कोनो दिसम जदि डेवलप लगाबो ना ताले डेवलप करते गेले अब विज्ञान तात्विक चिंता भावना से जहाँ आध्यात्मिक चिंता भावना मेना नोडे को उडुं हेज कते वैज्ञानिक चिंता भावना ते लाहा हुई तबना इन मनेया सरिगे जदि ओलो पढ़ा रेना कथा बन चिंते से सलिगे जुदी ओलोक पढ़ाना दा बन ᱧᱟᱢ कदा इन मनेया जे अब नोडे बाबा साहेब भीमराव डॉक्टर अंबेडकर जहां संविधान ना आईन लागू माध्यम ते अब ओलोक पढ़ाना जहां दा बन ᱧाम कदा से जुदी अब बन नेले नोडे ज्योतिराव फुले से सावित्रीबाई फुले नुकुआ कहानी जुदी बन नेला जे नुकु को माध्यम ते जहां तिल्लो को ओलोक पढ़ाना जहां दा रेना कथा से लाहा से जहां हजुना कथा नुकु को सामांग रे दोहो कते गे अबवा ओलोक पढ़ाना लाहा से चढ़ा मांग रेना डाहार दो पंजायत उना साव साथ जुदी गुरु गंके कथा बन लिया जहां तो संताल समाज ने चिंता लेते संताली भाषा साफ दोहो माध्यम ते चिकी तिया लेदाय जहां तो पूरा संताल समाज लाहा से मांग लगी से अस्तित्व बंचा लगी नोआ चिंता भावना दोहो कदा
ᱤᱧᱟᱹᱝ ᱵᱟᱨᱛᱟ ᱥᱮ ᱤᱧᱟᱹᱝ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱢᱮᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱡᱮ ᱥᱩᱫᱷᱩ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱚস্তিত্ব ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ যেটুকু ধর্ম নিয়ে চর্চা লাᱹᱠᱛᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ সেইটুকু ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱱᱤউ ᱡᱮনারেশন ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱱᱩᱠᱩ ᱠᱚᱫᱚ ᱵᱤᱜᱽᱜᱟᱱ ᱵᱷᱤত্তিক চিন্তা ভাবনা ᱥᱮ ᱵᱤᱜᱽᱜᱟᱱ ᱵᱷᱤত্তিক মানসিকতা তে ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱞᱟᱦᱟ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱠᱚ ᱠᱚᱢᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱱᱤ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱥᱟᱶ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱦᱚᱸ ᱞᱟᱦᱟ ᱥᱮᱫ ᱰᱮᱵᱷᱞᱚᱯ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ Sudah menurut aja di nyerok kana kontak di komyo kana santar atu deh tome bonga bu rena kompetisi lagaw kan itu pati kom kana school kore apele kan santar school ko se sikne to macet anes chinte bhabna macet ko koi kane chinte bhabna macet ko ma ko pahara da pas na atau aporen hai nitu ko bonga bu kita ko kata macet ba নিয়ে বিষয় দুই লেয়ার যে নিয়ে নুঙ্কু তো সম্পূর্ণ মেটাং অজ্ঞতা খনা সে সচেতন বানু কোয়া ওনা খাতির থেকে নিয়ে কামি হলা দকো করা ইদিদা নডে খনা মানে যাহাই সমাজ সুসরিয়া কো হেনা কোয়া দাদু আখান সোশ্যাল মিডিয়া না যুগ তো সোশ্যাল মিডিয়া মাধ্যমতে প্রতিনিয়ত মেটাং বার্তা আবো সমাজ সে সমাজ সমগ্র সমাজ রে মেটাং বার্তা আবো এম হই তাবনা যে বঙ্গা বুরু খনা দো কামি কাতে জম বঙ্গা বুরু খনা দো সারি যাহা সত্য ঘটনা সা যা বৈজ্ঞানিক যাহা বেস না ওনা চিন্তা ভাবনা থেকে লাভ হই তাবনা নিয়ে রেদো চেত হো বানুয়া শুধুমাত্র মানে এটা হর অনুসরণ খাতিরতে এটা হড়া বাড়ি জিনিস কো এটা হড়া সংস্কৃতি আলোবন আপনার মা নিজেরা সংস্কৃতি মধ্যে নিজেরা ভাষা নিজেরা সমাজ সংস্কৃতি নিয়ে চর্চা হইও মা নিয়ে বার্তাকে এম সানায়া আর নিয়ে বার্তা যত বেশি আবো বন শেয়ার দাঁড়ায় আবন যত বেশি আতরে যাহা করে তো সরস্বতী তো চালু কানা ওনা আতো করে যদি আবো মাঝি বাবা মাধ্যমতে যদি সচেতনমূলক মেটাল শিবির বন করাও দাঁড়ায় যে নিয়ে তো পালাও তো ঠিক তো বাং হইও কান তাবনা কারণ নিয়ে রহ মেটাং চক্রান্ত রাখা মেটাং বিষয় হেনা আপনারা সমাজ সংস্কৃতি হিং কাতে হিন্দুত্বকরণ না মেটাং বিষয় হনরে হিজুক কানা সে আপনি দিলে হিজুয়া সে হেজ কানা নিয়ে বিষয়তে কিন্তু রেগুলার কিন্তু আবো সচেতনমূলক শিবির করা হইও তাবনা কারণ নিয়ে কিন্তু গভীর মেটাং চক্রান্ত কানা যাহাই তো আড়ি সাঙ্গিন দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হর হেনা কো উনকু তো চিন্তা ভাবনা কাদা এবং উনকু বার্তা মাঝে মধ্যে সমাজ মাধ্যমে আচুর গিয়া যে আবো হিন্দুত্বকরণ না মেটাং চেষ্টা হইও কানা এবং হিন্দুত্বকরণ না মেটাং চেষ্টা না মেটাং অন্যতম ধাপ হইও কানা সরস্বতী পুজো Oke, am Sorosity Puja beberapa cek sampai saya nggak paham jika Sorosity Puja dan itu apa itu urat kore sesuai dengan nyelok karena je Allah paham kompo lo paham karena sebang lo paham karena andi new board kate nyelok karena barpe din kepun din dore ko Sorosity nggak tahu kate ko ini saya seperti itu সরস্বতী বঙ্গা বাখরাতে হয়তো মিটে বিশেষ শ্রেণীরেন হড়রেন বঙ্গা কানাই ইন হয়তো নুকুয়া ধরম চিতারে ইন বই রড়া মেনখান নোয়া তো সরি কথা গে যে যখন ইন অস্তিত্ব রেনা বিলোপ রেনা মিটে সংশয় nyelok kan ᱚᱱᱟ জায়গা ᱠᱚ ᱨᱚᱲ ᱛᱤᱧ ᱵᱟᱫᱽᱫᱷᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱤᱦᱤᱧ যে যাহাই সরস্বতী বঙ্গা বন লই কানা যাহাই রেন কানাই উনকু আকো কো বঙ্গাই মা কোনো অসুবিধা বানুয়া মেনখান আবো যাহাই মেনা বনা আদিবাসী কো সে সান্তার কো ইন মনেয়া যে নোয়া ওনা জায়গা কো উন্ডুং হিজু হুᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ নোয়া ᱫᱚ নোয়া ᱦᱚᱛᱮ ᱛᱤᱧ ᱢᱚᱱᱮᱭᱟ যে তিহিᱧ সাউতা সুসের কো আবোয়া যাহা সংবিধান না জুড়ু মেনা তাবোনা নোয়া জুড়ু বাঞ্চাও দᱚᱦᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱨᱟᱥᱛᱟ ᱨᱮ ᱟᱨ মেনখান nyelok kana je কোথাও বা কোথাও কিছু আবরেন গে হর যাহাই বাং বুঝতে হোক কিংবা যাহায়া প্ররোচনাতে হোক নোয়া আবোয়া যাহা জুড়ু যাহা সাবধ জুড়ু মেনা নোয়া চাবা লাগি মিদ ধরনা মিটে চক্রান্ত চালু কানা নোয়া তো নংকা কিছু তিন লাই চয়দা তিহিñ মূর্তি পুজো না আবোয়া সমাজ রে চল বানুয়া এবং মূর্তি পুজো চল বানু থেকে তিহিñ আবোয়া আদিবাসী কো আলাদা মিটে উপরুম মেনা তাবনা মেনখান কোথাও বা কোথাও মিটে চক্রান্ত কাতে যাহাই হর মাধ্যমতে নোয়া কো করা চয়দা কিংবা আবরেন হর গে বাং বুঝতে নোয়া কো করা দা নোডে খয় আবো সরাও হুᱭᱩᱜ তাবনা নিয়ম বার্তা তো নোয়া গিতিñ এজ এ টিচার হিসেবে নোয়া গিᱧ মনেয়া যে আবো বিজ্ঞান ভিত্তিক চেতনা জাগাও লगित ते আবো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিতো যাহা সরস্বতী পুজো বন করা দা সে বঙ্গা বুরু যাহা তিনা মিনা তাবনা আবো অস্তিত্ব যেটুকু অস্তিত্ব বাঞ্চা লাগি যেটুকু বঙ্গা বুরু দরকার সেটুকু বন বঙ্গা বুরুই মা বাকি দুই মনেয়া যাহাতে আবো সাউতা সে আবো সমাজ বড়ি সে বড়ি যাহা সে চালা কানা ওন্ডে খয় আবো উডু হজু লাগা বনা Oke, ampe mak pucet di doa do seteman oke atau yuta je oje biku pernah nopon bunga kana rabo hon jaheren bunga abo do pujo di kana men ke dia osi kong kini sik atau oje hor dikuren bunga atau abo kuren bunga dikuren bunga apapun solong loto me ko ampe হ্যাঁ একদম ইয়ে ম্যাডাম বাংলাতে একটা কথা হেনা যে ধর্ম তো আপন আপিন কিন্তু উৎসব তো সবার যদি নিয়ে কথা সাপেতে বন চালা কারণ ধর্মনিরপেক্ষ রাজ্য মানে দিশম রে আবো সানাম হর ধর্ম অবলম্বন হর মিশান্তে হেনা কোনা নিজের ধর্ম যত কো পালন রাখো উনকু কো পালন হজন উৎসব রহ আম কম বিশ ছেলে দমে কিন্তু উনিয়া সংস্কৃতি উনিয়া বঙ্গা বুরু দো আলম বঙ্গা বুরু আমরেন তো নিজস্ব বঙ্গা বুরু হেনা কোতামা বাহা মামরে সরহাই কারাম আবগে নিয়ে কো হেনা তাবনা নিয়ে কো বন করা মা আবো আর উনকু কো ছেলে দমা আবো বঙ্গা বুরু আবো বন করা মা উনকু বন নেতা কমা উনকু হো ওনা উৎসব রে কো যোগদান মা নিয়ে ধরি গে কিন্তু উনিয়া সংস্কৃতি উনিয়া বঙ্গা বুরু নিজেরা আপনার কাতে তো আবো সমাজ তাইনম সে বাবন মানে বন মি শান্তে বন সলম লটম মা আর বঙ্গা বুরু না ব্যাপার যাহা হিনা নডে সরস্বতী আলো চেষ্টা কাটা যে পলাশ ডিও রহ সরস্বতী পুজো বন্ধ কাতে
যদি যদি অল বঙ্গা অনল বঙ্গা হিসাবে যদি আরাধনা দাঁড়ায়া তাহলে খান তো বিদু চন্দন হম বঙ্গা বুরু সেম চালাও দাঁড়ায়া যদি ওনা যদি বঙ্গা বুরু কাছে যদি মনে দাঁড়ে নাম দাঁড়ায়া আর ওনা দাঁড়িয়ে আতে যদি অল পাড়াগাম লাহা দাঁড়ায়া ওনা খনা ভাগি তো চেন বাং হয়ে দাঁড়ায়া তবে সরস্বতী পুজো তো বাং করাও গে ভাগিয়া নিয়ে গে মানে লেই না দো jadi sarhau pakai atau sedikit berkata yang teman kata komen oke macam ini kalau Ya. জোহার